Okay lang po ba to? Oh, yun po. Oh. Yun lang po. Kasi ano wala po akong ano. Hindi ko po masyado ma-full body. Kuya. Yun na po yun kasi hawakan ko pa yung cellphone. Oh. Wala po kasi akong dalang ano. Opo, nasa US po. Hindi ko alam kung Shopee ba yung ano, ceiling fan na yan. Oh, thank you so much, Ernie. Thank you po, Ernie.